हेलो फ्रेंड्स, योगा फॉर पार्ट ऑफ द लाइफ फ्रॉम प्रदीप। सब सांग मान स्वागत। सांग माने आज आम देखा आम टाइफाइड कौन सांग माने आम देखीचे बहुत लोग कहते टाइफाइड ज्वर हो जाए जहाँफल कि तार गोटे अंग काम करूनी बा तार बेक बुली जाइए, तार आखि छोट बड़ हो जाए, तार मुँह फेस पार्टी तार एमती बुली पड़ी। मैंने टाइफाइड बहुत साइड इफेक्ट रही। तो आम आज देखा टाइफाइड को आम केमी कंट्रोल करवा आम बॉडी रे टाइफाइड हेनी। तो सांग मैंने नाड़ी शुद्धन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धन प्राणायाम कौन आम देहरे 72,000 नास नाड़िया रही। जो सब छोट छोट नस नाड़िया आम देहर अच्छी आम केमी शुद्ध करवा जहाँफल टाइफाइड भली ज्वर रोग आमको आक्रांत करें ना। तो सांग मैंने पद्मासन रे बसवे, योग मुद्रा देखु, यही मुद्रार आप बसवे पद्मासन रे। आओ एमती राइट नोज को क्लोज कर राइट मुद्रा को आपने लेफ्ट पुड़े लेफ्ट मुद्रा रे निश्वास लंबा आणवे और राइट रे छाड़े, लेफ्ट को क्लोज कर राइट रे लंबा ने और लेफ्ट रे छाड़े। ये हूँ अनुलोम विलोम नियम। आउ यही हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम। जिते आम ध्यान मुद्रा रे बसी ध्यान करी अनुलोम विलोम करते आमर जो 72,000 नास नाड़िया अच्छी सी पूरा शुद्ध हो जाए। यही नाड़ी शोधन प्राणायाम करने द्वारा जो आम बॉडी रे जो सब नर्भस सिस्टम रही, नर्भस सिस्टम रे जो हाई टेम्परेचर थाए, जो कौन आम देखा ये जो ब्रेन मलेरिया टाइफाइड भाई रोग हेले देखिए आप डॉक्टर जो आम थर्मोमीटर टेस्ट करे 102, 105, 110 ज्वर बाहर कौन से ज्वर आम बॉडी जो हाई टेम्परेचर हो जाए। तो आम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने द्वारा आम जो बॉडी रे हाई टेम्परेचर सृष्टि हुए ताकू ये नाड़ी शोधन प्राणायाम नॉर्मल कर दे थाए। आपने प्राणायाम अभ्यास निश्चय करंतु। तो ये कौन सी समस्या आम देह देखा देवन जेकोसी जिन आप टेस्ट करेंगे नॉर्मल बाहर, नॉर्मल रु टिके ऊपर ही हम जेकोसी टेस्ट आप समस्त नॉर्मल आसो कि आपके बेटर पोजिशन सब प्रकार रिजल्ट आसो। मुझे आगुरी कही योगासन प्राणायाम करने द्वारा आमर हिमोग्लोबिन मात्रा 15 ରୁ 17 हो जाए। तो आप निश्चय चेष्टा करूँ। देखिए सांग मैंने आमर गोटे फ्रेंड्स कमेंट करते तो योगा द्वारा एमती सब प्रकार रोग भल हो जाए। आउ पागल आम लिखी मेसेज रे पागल सतरे कौन योगासन प्राणायाम कले एमती रोग भल हो जाए। तो सांग मैंने पागल कहले कौन प्रॉब्लम ना आपण मैंने निश्चय कहींपारे। तो मुझे कहूँ खाली ट्राए करके देखो योगासन प्राणायाम कले तार महत्व कौन आउ केमी आप सब रोग दूरे पारे। मैंने आपण मैंने मत देखुं मु योगा कर हाराहारी 10 वर्ष हम। 10 वर्ष भितर मु गोटे दिन मेडिकल जाए सांग कौन सी भाइरल फीवर ज्वर जो आपको कहूँ ब्रेन मलेरिया टाइफाइड कौन सी प्रकार ज्वर ना सांग गोटे इंटर एरिया रोचे जोटा कि गंजाम गजपति बॉर्डर रे आम घर। तो ये आमर मलेरिया टाइफाइड मूलद्वया स्थापित होती प्राय लोक आमर ये ज्वर है मात्रे मलेरिया टाइफाइड पीड़ित। किंतु आपण मानू कहूँ मु 10 वर्ष हम जब योगासन प्राणायाम अभ्यास करुच्ची तो मु केबे भी एमती भाइरल फीवर बा ज्वर मते आक्रांत करि पारिनी। तो सांग मैंने कोरोना भाइरस देखिए जो लोक घर बाहर पारे हाहाकार मचीला। तो से भी कौन भाइरल फीवर मत आम घरे क्या हुए। तो
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଭସ୍ତ୍ରିକା, କପାଳଭାତି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ଭ୍ରମରି, ଉଦ୍ଗୀର, ଏହି 7ଟା ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଦିବ୍ୟ କରିଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ମା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ତ ମା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା, ତା'ର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ? ମା କୋଳରୁ ହିଁ ତ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମା କୋଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୌତିକ ଜନ୍ମ। ଆମେ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହକୁ ଦିବ୍ୟ କରିପାରିବା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବା। ଆର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇପାରିବେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏଇ ଯୋଗାସନରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଏମିତି ହସ୍ୟ ମଜାରେ ଉଡ଼େଇବା, କାହାକୁ ପାଗଳ କହିବା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଆମେ କେମିତି ଟାଇଫଏଡ଼କୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ନାଡ଼ି ସେଚନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛେ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ବଡ଼ିରେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ କରିଦିଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଆମକୁ ପେଟ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ, ଜ୍ୱର କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଆମ ପେଟରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ପେଟ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପେଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପେଟକୁ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଠିକ୍ କରିହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। ପେଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ପେଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣମାନେ ମାରିବେ, ତ ପେଟର ସବୁ ରୋଗ ଗାୟବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ 50ରୁ 100 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ମାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏଇ ପେଟ ଖରାପ ରହିବନି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ରୋଗ, ଜ୍ୱର, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯେଉଁ ପେଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇଫଏଡ଼୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। କାହାର ବେକ ବୁଲି ପଡ଼ିଥିବ, କାହାକୁ ପାରାଲାଇସିସ୍ ଆଟାକ୍ ହେବ, କାହାକୁ ସେଇ ଟାଇଫଏଡ଼୍ରୁ ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଆମକୁ ନାଡ଼ି ସିଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। এই ନାଡ଼ି ସିଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ନର୍ମାଲ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ବଡ଼ିରେ କେବେ ବି ଭାଇରାଲ ଫିଭର ବା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଭଳି ଜ୍ୱର ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।